Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Micro for Fun. El puto amo. Pero todavía no empieza la ceremonia de apertura, ¿no? Si empieza la ceremonia de apertura, pauso diablo. Sí. Pues equipo, El Party. presidente. A ver. vamos a ver qué nos cuenta. Te voy a poner en grande. No voy a desconectarme, ¿eh? Ahora como va a haber un montón de pausas, en las pausas voy a volver por aquí. Pero como ahora es posible que pongan algún tipo de lo que sea, me apetece verlo. Me va a quedar esto. Hail Taser para Grigore, correcto. Para Barsan, contratos. Para Uriel, matar a Grigore y a Barsan. Los eventos de legión sirven para Lorcir. Where's our heroes of Overwatch at? Adventurers of Sanctuary? Defenders of Azeroth? ¡Hala, esa lata! ¿Cómo se ha escuchado? And gamers everywhere, welcome! We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you, and to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us, and we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being here. In fact, we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. Blizzcon, please help me Millones. welcome everyone watching from Pero igual te ha around the columpiado un poco, pero world. vale. Whether you're a Voy a quitar las hardcore alertas, or gente. casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about you. Players are at the forefront of everything we do. Por si no entendéis inglés, está diciendo que no solo van a enseñarnos lo que es Blizzard ahora mismo, lo que está por venir. Que Blizzard es la gente, es la comunidad, son los eventos. All of us, gamers, developers, Sois vosotros, son fans, ellos, somos we nosotros. all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. We all have this in common. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. Hostia, eso ha sido un golpe bajo, We all have that one story. That incredible play of the game. That clutch card draw. Or that raid encounter that your guild barely survived. I know. I've been there too. I know many of us have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. A ver, si esto me lo tomas en serio, son palabras muy bonitas. I've met most of my best friends from all over. Está hablando de eso, de que una persona con la que juegas, que es tu teammate, que es de alguna manera tu compañero de guild, que pasa contigo momentos que son buenos, momentos que son malos, momentos en los que compartes cosas más allá de solo jugar, y que eso crea unas relaciones que, entre comillas, son gracias a ellos y que es lo bonito de esta comunidad. No matter what game we're playing, these friends are a constant I can always rely on.
and I know many of you share that feeling. Blizzcon truly is about all of us, as players, as equals, as friends. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our worlds, and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows, and more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community, and in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. Sabemos que no hacemos todo bien, pero gracias a vuestro feedback vamos mejorando. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. Madre mía. Now, many of you may have heard Ya soltaron una lagrimilla, ¿eh? about Sí, Blizzard sí. joining the Xbox. Nosotros creamos esos mundos, pero vosotros los llenáis de vida. Y es las experiencias que vivís nos inspiran para crear más. Yo no sé quién le ha hecho este discurso, pero este speech está siendo como muy nostálgico, sentimental. Luego te lees los términos de los términos de servicio y no dice lo mismo. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Over the years, he and I played a bunch of games together. Please join me in welcoming my friend, our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil ¡No jodas! Spencer. ¡Phil ¿Qué Spencer! dice? Phil Spencer es el CEO de Microsoft, gente. Ha dicho una persona, un amigo mío con el que juego muchos juegos, está aquí. Quiero traerlo para que... Y aquí está el nuevo boss. Bienvenidos a la Microsoft Con. And hello, everybody, Blizzcon. This is my first Blizzcon ever. Claro. Vaya huevos. And it's great to feel the energy in the room. Es el mayor perfecto. You Vaya are the huevos. reason we make games. Your love for these games truly is inspiring. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Blizzard occupies a special place in the gaming industry, for me as well. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry. ¿No le dijo que podía comprar la entrada en vez de la empresa? Today have been a part of that journey. Sí. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. Están haciendo una buena arenga, ¿eh? Están pinchando en la nostalgia y están arengando a la gente. Es una buena opening. No tan buena como poner a 4K poppers, pero está bien. Eso es para cerrar y que quede en la memoria. En los pensamientos más sucios. No, porque vos lo que más te acordás es lo último. And because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. Se viene. Sí. Para quien no lo haya entendido, ha dicho algo así como que el objetivo de Xbox es traer más juegos a más gente, más plataformas. Y que ahora que Xbox está, que Blizzard ha sido adquirida por Xbox, que eso va a pasar. Redefining existing genres, creating new, never before seen experiences, and uniting players globally in new ways.
in Azeroth, in Sanctuary. Todos estamos oyendo un Game Pass en alguna parte de la frase. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox, and I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all Sé que el have futuro de so Blizzard much es más to brillante que look nunca, forward que es to un in honor this estar show. aquí, darle la bienvenida a Xbox y que es un privilegio poder compartir esto con nuestros equipos. Es más brillante que nunca porque le abrieron una ventana, ¿no? So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception and have a great time at BlizzCon. Muchas gracias por el recibimiento y disfrutad de la Blizzcon. Esperaba un "and now todo está en el Game Pass". No ha pasado, gente. You know, part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this next chapter of Blizzard with all of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the BlizzCon stage to show more about the games and the worlds we all love. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. Vamos, compañero. ¿Está emocionado o qué le pasa? Sí. De hecho, que quería tomar su momento para agradecerse al equipo de Blizzard y se ha puesto a llorar. Debe ser duro, ¿eh? Estar ahí delante de toda esa gente. No debe ser fácil. Sí, pero eso no son nervios, es emoción. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Te ha pasado un poco, pero vale. Our creative freedom, our path forward is truly our own. And I know we all stand together with a singular goal: to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. Que es pagar por los juegos. BlizzCon, many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Que esto es una cosa que hacen siempre y me parece muy limpio, que es que cada vez que hacen cualquier tipo de evento ellos se pasean por ahí. Thank you. From the bottom of my heart to our players, ¿Qué está pasando aquí? past, present, and future. El Blizzcon Arena. Thank you for your passion and your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these. ¿Cuánto valía la entrada de la Blizzcon? Me parece que 700 pavos la especial y 300 la básica. La presencial. Normal que estén agradecidos. Han vendido mucho, ¿eh? Están aquí en la Blizzcon Arena haciendo el muy evento. bien. Si leéis un poquito de zoom, podéis ver el escenario. Se viene Y todo trailer. esto es... Ups. A ver, este trailer de la Blizzcon. Overwatch. I'm gonna kick every one of you in the face. Se vienen muchos anuncios de Overwatch. I'll see you at the finish line. Did you really think this would be a fair fight? Oh my god. That was disgusting. Yo, nerf this! Mama's got you!
Me queda 1 hora y media, a la presentación. Después de esto vamos a empezar con el pre-recorded content. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Pues tiene mucho que decir, porque su juego se ha pegado un batacazo tremendo. Vale, para quien esté un poco perdido, voy a hacer una breve explicación antes de que esto empiece. Lo que va a pasar ahora es que durante la próxima... ya sé que está hablando, lo siento, es un segundo. Durante la próxima, allí son las 7:17, durante la próxima hora y media van a estar comentando un poco qué está por venir en todos y cada uno de sus juegos. Entonces van a ir apareciendo los diferentes temas de diferentes equipos. Ya ha hecho la intro, en este caso, Mike Ibarra y Phil Spencer, y van a empezar con Overwatch, etcétera. Tienen que hablar de Overwatch 1, de Overwatch 2, que son los grandes protagonistas de esta Blizzcon, por cosas que han pasado. Van a hablar de Warcraft, van a hablar de Warcraft el Classic, y van a hablar también de Warcraft Rumble. Entonces, de momento en la intro van a hablar un poco de cada cosa, y más adelante lo van a desarrollar muy a fondo. Dicho eso, esta hora y media es un spoiler de todo lo que está por venir, que luego profundizarán. A ver qué pasa con Overwatch 2. Worth of prop hunt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community, from the release of our Samoa map, to our celebration of pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system and the first set of hero mastery courses this year. And for those that just want something a little different, we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. ¿Qué tiene que ver esto ahora? Listening to your ¿Sujanza Cupido? is important to us, and it's driven the team to look at changes. ¿Te conoces los personajes de Overwatch? Sí. Siéntete libre de comentar. On an overhaul of our competitive system, and we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of BlizzCon. And there is so much more to come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun things to talk about. So let's get into it. Venga, go. Para quien no lo sepa, normalmente la Blizzcon sirve para decirte en qué están trabajando y qué es el contenido que está por venir el próximo año. Overwatch 2 tuvo un problema porque lo más relevante que tenía Overwatch 2 era la posibilidad de traerte un modo historia. Iban a traer algo parecido al Man vs Machine de Team Fortress 2, etcétera. Estaban copiando un poco la ruta de Team Fortress 2. Y Overwatch 2 se estrelló porque cancelaron el modo historia y los balances estaban muy bien, pero no era más que un parche de PvP. Y vamos a ver en qué evoluciona. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites is to create new heroes. You know, Overwatch is full of que propone nuevos héroes. Bien. It takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left 0 hints, especially not in our recent Samoa map. Now, who's ready to meet the newest hero? Están presentando un nuevo personaje que han liqueado por todas partes, con sprites, con dibujos, con artículos, con cosas. Me niego primero en cuanto a lo que es el desarrollo, pero no. En lo que sería el panel principal de presentación, el orden lo deciden ellos, y han decidido que Overwatch 2 sea la cabeza de cartel. ¿No recuerda a alguien? A Maui. Who touched my gun? Actual gameplay footage. Parece un tanque muy parecido a Oriana. Sí, eso estaba pensando yo.
A mí me recuerda un montón al Heavy de Team Fortress 2. Lo que pasa es que tiene miniguns como el robot. ¿Cómo se llama el robot? Bastión. Maui haciendo de Heavy. Sí. Who touched my gun? Se ve espectacular, Me están dando hasta ganas a mí de jugar. El juego visualmente es muy bueno, pero me han cagado muchos aspectos. ¿Por qué no gusta Overwatch 2? Porque no ha ofrecido nada que no tuviera ya Overwatch 1, nada más que un poco de modo historia. Si hubiese sido un parche del 1, ¿estaríamos felices? No estaríamos tan cabreados, seguramente. A ver, es que me dijeron que el cambio para ser 2 era porque iban a crear el modo historia. Quitaron el modo historia. Ya no solo en modo historia, va a haber un PvE con sentido, cosa que no ha llegado a haber nada más que en pequeños minijuegos. Claro, yo entendía que Overwatch 2 las dos mejoras grandes que traía era un modo historia y el Man vs Machine de Team Fortress 2. Y no he visto ninguno de los dos. Que iba a haber como una especie de secuencias de historia en los que te iban a presentar los personajes, que son los típicos trailers que todos hemos visto de naves, del museo, de cosas que dices tú, vale, pero esto en un juego luego no está. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves. Pero ¿de qué sirven los pagos en este juego? ¿No es un juego de PvP? ¿Qué te aportan los pagos? ¿No son solo skill? Porque en ese caso que tenga más o menos pagos, ¿qué más da? No es pay to win, es solo pay to swap. Entonces la crítica es que te han sacado un parche del 1 cobrándote. Efectivamente, te han sacado un parche del 1, te lo han vendido como si fuera un juego nuevo, pero no ha ofrecido prácticamente nada. Comprendo, tenemos contexto. Y ahora que es free to play, ¿qué diferencia entre jugar el 1 y el 2? ¿El 2 tiene más personajes o algo? Sí. El 1 no existe más, pues en todo lo que tenéis, siendo que este ahora es free to play, es una actualización con más contenido. Meten personajes nuevos, sin cobraros nada, meten mapas nuevos, balances nuevos. En ese sentido deberíamos estar contentos, ¿no? Sí. Si hacemos un pequeño paréntesis y eliminamos la parte en la que os cobraron por él, es una actualización buena. Claro, pero cuando un juego te crea una expectativa, va a cuesta arriba y de repente te lo hunden, ahora volver a levantarlo es una mierda. Esto tenía una proyección brutal y se estaba jugando mucho competitivo y tal, pero es que se lo cargaron. Comprendo. Yo oí que habían hecho un cambio en el balance, que el balance original consistía en que había un meta muy cerrado y o llevabas a los dos tanques, healers, o no podías competir. Y que el balance nuevo hizo que todos los personajes de todas las maneras fueran relevantes y que jugar bien fuera relevante y llevar lo que llevaras. Sí. Si antes había un meta establecido que eran dos tanques, un healer y dos asesinos, por decirlo así. Y bueno, pues luego con los nuevos personajes y tal ha cambiado mucho. Dice un cabrón, yo pensaba que Overwatch era porno. Pero no sirve de nada que te hagan un balance. El balance te tienes que haber hecho sin tener que cambiar el juego, o sea, sin decirte que es el 2. No, pero a ver, reworkearon muchos personajes también. Bastión cambió mucho, cambiaron unos cuantos que estaban un poco rotos y se usaban siempre. Pero eso como cualquier juego, siempre había balance. No, eso tenían que haberlo hecho de serie, no decirte, pues ponemos el 2, te lo vendemos, por así decirlo, y ahora tal. Tenían que haberlo hecho de serie. Hostia, qué tía más alegre y sonriente y guapa, ¿no? Sí. Me gusta lo que me hizo. A mí me recuerda... Me gusta el peinado. Supongo que a todos nos recuerda a Tracer. Un poco. No la he visto de espaldas. Hijo de puta.
the different personalities. We're going to see different metas emerge even. It's just very exciting to see familiar faces, big household Si mal no recuerdo era en que se inspiraron para hacer a Tracer. Take the stage, form those star-studded lineups, Fearless, Super, Gushue and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. Tiran un no te has perdido nada, acaba de empezar. Presentación de Overwatch 2. Community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. As you can see, Esta sí está haciendo muy bien la presentación, Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team. Para quien no lo sepa, este fin de semana tenemos el mundial de este juego, de Overwatch. Tenemos aquí la copa. A ver si lo puedo poner aquí. Los cuartos de finales de los grupos 1, los meet and greet. Luego empiezan aquí los cuartos de finales del grupo 2, el deep dive. Y el segundo día tenemos la gran final. El domingo a las 12 de la noche, creo que hora española, lo tenemos. A que nos guste el competitivo, échale un vistazo. Asado, muchísimas gracias por esas 5 subs. Ay, gracias. $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Yeah, give it up for yourself. Medio millón de pasta para el ganador, Now, of course, Not bad. Se dice pronto. Away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. ¿Quieres comentar algo, Saramina? No. So tomorrow night, we'll be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions, and you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. Muy buena presentadora, Muy clara, muy concisa, buena gesticulación, me ha gustado mucho. Mira que a mí el juego no lo he jugado en mi puta vida, Julio. Pero me anda ganas. But Overwatch has another thing happening here at Blizzcon. Earlier this week, we launched a new limited time. ¿Qué dices? ¿Que no es tan divertido y simpático este hombre? Hombre, por favor. El concierto de Le Sserafim ya me llama la atención. An exciting collaboration with Le Sserafim, one of the biggest K-pop groups in the world. ¿Alguien ve la copa de Overwatch? Yo quiero ver la final, tengo curiosidad. Y de hecho Le Sserafim tiene toda la pinta que nos va a joder el copyright a todos los creadores de contenido. And in honor of this collaboration, Le Sserafim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Pacific. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are incredibly fun. Yes. ¿Será un gorro Murloc? Han hecho una quedada a las 12 de la mañana. El evento empezaba lo que es la parte de persona de entrar a las 6, si no recuerdo mal. Han hecho un evento a las 12 de la mañana y se han juntado como 200 Murlocs en la puerta. Sadly, we can't reveal what those are all just yet. But maybe there are some y hablando Murloc, supongo. Mejor que los Murlocs son justicia. Igual os lo puedo encontrar. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes. Para que no entienda inglés, están hablando lo que ya sabíamos, que están preparando varios personajes, están preparando varios eventos, están preparando material para los meses que vienen, pero que no nos los pueden contar todos. Nos van a enseñar un poquito, pero no todo. We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win.
Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first Blizzcon. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Y esto es una mina jugando ahí. Yes. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan. Todo tiene un poco de lore, se supone que es la casa de Hanzo. Additionally, bueno, es que todos tienen su historia y está some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. And with esto sí esta mañana, creo. one of the team's goals has been No, esta es de la de 2018. Pero lo hacen todos los años. La marcha de los muros, a veces de rojo, a veces de azul. Muchísima gente delante del evento. Witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. A new damage hero venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. Prime. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash. Sí, porque la última es la chica esta, es Hilary. No, pero lo van a dejar a medias, ¿eh? Están hablando de que lo que serían los paneles, el primer panel que viene después de la presentación, justo después de lo que sería el lanzamiento de la presentación, es el World of Warcraft y luego viene el Overwatch Deep Dive, que ahí desarrollarán todo mucho más. De hecho, Overwatch tiene otro panel más. Can play Mauga all weekend in game, including quick play, going live right after the Blizzcon opening ceremony concludes. Aquí. Tiene mañana por la noche otro. We know you'll love him just as much as we do. Thank you all. We'll see you in game. Nos vemos en el juego, compañero. O sea que el spoiler que hemos tenido de Overwatch ha sido principalmente el nuevo personaje tanque. We call thee home. Se ha dicho que había 3 nuevos héroes. Había uno de las imágenes, claro, me he fijado en el del medio y este no está aún. De Diablo que habrá, nos vamos a entrar ahora mismo. A priori, seguramente un tráiler de la Season 3. Puede que nada. Se sabe que ahora toca Hearthstone. Ahora vamos a tener un poquito de Hearthstone y luego a lo bestia vamos a tener Hearthstone en... De hecho está aquí en esa tele. Aquí a las 12 AM, que es dentro de... 4 horas. En 3 horas y media toca Hearthstone. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Era tu amigo. Era Riker. Está lleno en Meet and Greet. Toma. I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Yeah, let's go! Level 100! There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! ¿Ir a Megan Fox? Ahora ya no es Megan Fox. Ahora es Buffy cazavampiros. Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. Vamos a ver qué nos cuentan. Ya no vamos a tener nada hasta mañana a las 10 de la noche.
Hoy ha venido sin galletas. How's everybody doing? Having fun? Les han puesto un puntico en el suelo para saber dónde pararse en el escenario. This feels amazing. So glad you're here, and I'm so happy the people at home are here as well. No, hombre. You know, watching Eso that se was such pone a en great casi todos reminder los of what a sitios. fantastic community we have, and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. And, you know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events. Para que no lo sepas, se hizo un evento en el que te tatuaban gratis algo de Diablo. Y más de 1000 personas se tatuaron gratis cosas de Diablo, como entregándole tu carne al señor del terror. So, you know, we talk a lot about the last Blizzcon 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of Hablando de qué tal ha ido el players into our último universe. año de Diablo. Diablo 2 Resurrected, que ha traído un juego increíble a una nueva generación de consolas y jugadores. Diablo Immortal. Sí, eso es bueno, compañero. Dice que el 60% de los jugadores de Diablo Immortal nunca había jugado a un Diablo, pero es el juego de móvil. It was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history, and it means so much to the team. Ambientación es increíble, You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes. 1,5 billones de horas americanas patch notes for Season of jugadas. Blood, our second season, were over 14,000 words long, because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made it, you know, made that. Y que el parche 1.2.0 de la Season 2 tuvo 14.000 palabras, que es un parche muy largo para ellos. Join Phil Spencer and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Y se va a presentar a Tiffany Watt y Chris Wilson para dos cosas. Para qué se ha hecho hasta ahora y qué está por venir. Había dicho alguien algo de Chris Wilson, ¿no? Ahí lo tenéis. Thanks, Rod. Esta tía se encarga de balance, creo. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season, one now and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100 that will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for Uber Uniques that everybody's been sieging for. And with those new bosses dropping both Uniques and Uber Uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100. Están hablando de los cambios que ha sufrido la Season 2, que es que han metido bosses de endgame. Han metido 5 bosses de endgame que puedes pelear contra ellos desde nivel 55 hasta el 100. Han hecho que se alcance nivel 100 un 40% más rápido. Están hablando de qué tenemos y luego hablarán de qué está por venir. All that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization.
No me jodas. El juego tiene 5 meses y dice que tiene mucho trabajo en reworkear la itemización. Nos pide por favor que les demos feedback porque están trabajando con él. All of your renown rewards now carry over season to season and from the Eternal Realm. Dice que ahora las recompensas de renombre, las ventajas de pociones, puntos de habilidad, Paragon o bolos se mantienen de temporada en temporada. Nos han metido el dummy de entrenamiento, que de hecho ya está, yo ya lo he jugado. Que están añadiendo nuevos slots en cada temporada para tener más personajes. Los filtros de los stats son un montón de mejoras. Estos son todos los quality of life, se agradecen. Pero de momento no han dicho nada nuevo, todo esto ya lo sabemos. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting. Nos están contando las notas del parche porque se han dicho, tenéis que contarme algo. Estáis viendo la foto, ¿no? Esas gemas no existen en el juego. In fact, starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings. Venga, empezamos. Esto ya es nuevo. That's right, necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding. ¡Qué rico! Vale, 5 nuevos tipos de anillos, cada uno específico para cada clase. Por ejemplo, el del necro tiene el poder del corazón de que los corazones explotan automáticamente. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. Ventana de preview de encantamientos para saber qué coño estás haciendo. Bien, se agradece. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity, a 6-week event called Apertura of Zir. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Apertura of Zir starts difficult and only gets harder. Hostia. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. Not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. Hostia, que de puta madre. Primero meter un nuevo evento de endgame al nivel de Duriel y Uber Lilith, que es Lord Zir, el boss de la temporada de la sangre, con un nivel de dificultad muy alto y una especie de glifo propio. Y un evento de Navidad. En Fracture Peaks van a meter un evento de Navidad. Esto es lo que pedíamos, eventos temporales. From there, we are on to season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. Efectivamente, viene la temporada 3, no pueden desarrollarlo mucho, pero va a haber leaderboard. Rankings. Compete for their class ranking against their friends, their clan, or anyone in the world. Watch out, Mike Ibarra. I am coming for you. Ranking como en Diablo 3, entre amigos, clanes y directamente mundial. Where their name and build will live on. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Y un teaser de lo que está por venir. Venga, va. Muy bien, ¿eh? No espera absolutamente nada de esta Blizzcon. We're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Sí. Me gusta lo que veo. Ahí tenemos la primera expansión, gente.
Eso es Travincal, Vessel of Hatred. Eso es curas. Eso es curas. Se viene médico brujo. Sí. La primera expansión, equipo. Mefistico, boss final. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story set in a mysterious new region, comes new ways to play, new evils to vanquish, and, of course, a completely new class never seen before. Nuevo personaje nunca visto antes. No reciclado, una clase totalmente nueva. Oh. ¿Será el Caballero de la Sangre? Y no nos van a contar nada más de esta expansión hasta el verano. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in September. ¡Malditos! Ahora tenemos que esperar 26 horas para que nos amplíe la información de la expansión. ¡Malditos! Hostia, no lo había pensado, claro, nos van a hablar de la expansión cuando sale la beta de Puedo. Sí, más o menos. Tenía que haberlo comprado Microsoft mucho antes. Software. Era Odor. I'm William Shatner. Sí. And I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. Hostia, era MA, tío. Ese es MA. Role-playing game where heroes like Leroy Jenkins do battle. And that would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. I mean, it was perfect. That was fire. For the Alliance! Qué asco le tengo a Silvana. Y se viene Warcraft. Madre mía, gente, todavía me dura el empalme. John Haidt. ¿Pero porque te van a hacer pagar otra vez? Thank you. And we are ready to work. Anybody ¿Por here qué for no tiene Warcraft una today? camisa azul Yeah! de Warcraft? A lo mejor la tiene debajo de la chaqueta. Hola, hola, Nick. Hola, hola, Resto. They are so happy to be here today. We have so much Tú ya cool sabes la stuff nueva to clase, show you. ¿verdad? So, give it up for No, the Warcraft team. ni yo ni nadie. La vaca. Callo. ¿Te imaginas que Can you believe that conseguir un almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to El resto de la filtración fantasy adventures está in bien. video games. Solo falta eso. Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released. La nueva clase va a ser Phil Spencer. Are now Perraza. parents. Right?
Un elfo oscuro, algo así con doble daga, tipo... Illidan estaría guapo. Entraría bien. Oh, entraría muy bien. Un Timo o algo así, League of Legends también entraría bien. Today is a great day for Warcraft. Pero lo de Timo ya es un médico brujo. Warcraft va a ser el gran protagonista de esta Blizzcon junto con Overwatch, Lo que presenten ahora va a ser la hostia. Está hablando de lo que está por venir las próximas 3 décadas. Que será lo que lleva ya, ¿no? 3 décadas, Warcraft. Okay, Alliance. For the Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Throughout. Ahora presentar el mismo samoano, pero con otra skin. Tall tales of adventure are retold through the whimsical. Te preguntan si Diablo 4 tiene Secret Level. Sí lo tiene. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Que lo vamos a jugar hoy en directo. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Faltaría que dijeras que no tenéis móviles. WoW immerses us into Azeroth. Osmate, gracias por ese Prime. We are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures. Joder, macho, ya van 4 veces que enfocas a esa pava. ¿Algo que decir? You are the heartbeat of the brand new que le van las elfas oscuras. That are about to unfold. Dije de la minita. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Oh, por un momento pensé que iba a decir, ahora lo podéis jugar en los móviles. Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Ya está, qué poquito. Sí, han pasado a Hearthstone directamente. A ver, es verdad que Hearthstone entre comillas es Warcraft. Entonces ahora entiendo que eran Warcraft, Rumble y World of Warcraft. ¿Verdad? No lo han aplaudido ni nada. Es que esta tiene un papel muy jodido. Parecía que iban a hablar de World of Warcraft y han metido Hearthstone. We are thrilled to soon be La jefa de Hearthstone's 10th anniversary. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire Acaba a las 3 de la madrugada española, compañero. Enjoy brawling with friends in the battlegrounds. Y ya han hablado de Diablo, han anunciado una nueva expansión con nuevo personaje. Kurast, Travincal y Mephisto. Thank you all for being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But we have so much to enjoy before then. So let's en talk marzo about cumplen what's 10 años right now Hearthstone. In Hearthstone and in Battlegrounds. We're setting the stage. Yo participé en la beta. Me costó un montón conseguirla. Upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West.
Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, together. ¿Cuántas expansiones tiene? Pues 2 por año, tendrá 20. Yo lo jugué muy fuerte al principio, en época de Colento. Trying my best to do some good out there. Llegué a leyenda. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. 3 por año y esta va a ser la 28. Este rollito del desierto de me lo hicieron en Overwatch. And it was like a powder keg waiting to explode. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Qué bien me lo pasaba yo jugando a esto. Me puteaba cada vez que me jodían los mazos, pero me lo pasaba muy bien. Haciendo los OTK y cosas de estilo. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. Aún no han hablado de They'll Warcraft. work together to save the Badlands from the Blood Rock Town's nefarious mining operation. Le están poniendo ganas, para ser uno de los juegos menos. Yo creo que solo tiene un papel más difícil que ella, quien sea que voy a hablar de Heroes of the Storm. Esa es la única persona que lo tiene más difícil que ella. Sí, lo tiene jodido, sí. Tengo muchas ganas de ver que nos cuentan de Warcraft Rumble. Porque solo lleva 24 horas fuera y tiene unas críticas súper salvajes al pay to win. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 4th. Yo he estado jugando unas partidas en jugador contra jugador y la primera partida que he perdido ha sido uno que tenía muñequitos de pavo. I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or Ahora lo you're coming jugaremos un back rato a ver after qué a pasa. break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. We're excited to announce catch-up packs. These are game-changing for getting your collection caught up. You see what we did there? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. No sé quién le ha hecho el speech, pero está teniendo demasiadas pausas para aplausos. Ready to play and constructed. All of our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. For anyone who's been away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. Lo está haciendo bien, ¿eh? We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. All right.
feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game and a fun way to play in the tavern. Para quien no lo sepa, But playing together, esto de aquí, que sería el mapa, es la taberna de Hearthstone recreada y tiene un montón de arenas de juego. Allí presencialmente puedes jugar en la taberna de Hearthstone. You play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. With a shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. We were inspired by the Battleground community's creativity, finding ways to team up and help each other achieve top 4. So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds duos here at BlizzCon right now at the Hearthstone demo area. En la sección de Hearthstone, en el Hall D creo que es, podéis iros a probar el nuevo modo de juego y a ver qué tal. En Hall E. Pero el Battlegrounds ya funcionaba. And you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. Sigo pensando que han dejado demasiados huecos para aplausos. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next panel. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team. Listo, en 3 horitas nos adelantarán o nos ampliarán la información. Or son actores pavos. If you want to catch up after 4 years away, pull up a chair by the hearth. We'll see you in the tavern. Ahí viene, gente. Warcraft Rumble, lanzado esta noche. Se han equivocado y lo han lanzado 30 horas antes de tiempo, pero la nueva IP de Blizzard. Hoy lo vamos a jugar. La cinemática está de 10, Como siempre en Blizzard. Termina y no tienes ni puta idea de qué va el juego, pero la cinemática está de 10. ¿De qué va el juego? Ni puta idea. Please welcome, from Warcraft Rumble, Executive Producer, Vic Seraph. Este juego que lanzan hoy para móvil pretende ser el sustituto de Diablo Inmortal. Diablo Inmortal ha estado generando 1 millón al día. Pretenden que lo supere. Y recordad que esta es la gente que tiene King, que está generando 500 millones por trimestre, 1500 al año. Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game.
Warcraft Rumble. Es un Clash Royale con personajes y temática de Warcraft, con algunos pequeños toques que sí son originales. Quizá demasiado cartoon y básico, habrá que ver cómo se desarrolla. Pero Clash Royale tiene un elo gel muy bestia entre la gente que ha pagado y la que no. A ver cómo se supera eso. Freeware, expansión y personaje nuevo. Y un montón de mejoras para el juego. Que por cierto me van a echar. Sí. Chickens, apparently. This is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families. Y Banal, gracias por ese Prime. Horde, beasts, undead. Se pueden tener como 5 ejércitos, lo cual mola bastante, o 5 facciones. Tenemos la horda, los humanos, las bestias, los no muertos y los no sé qué de sangre. Correcto. Y hay élites, hay bosses, cada uno tiene sus propias mecánicas, puedes elegir entre diferentes héroes. Alianza, bestia, roca negra, horda y no muertos, ahí lo tenéis. Reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of challenges no matter how you choose to play it, whether it's for 5 minutes at a time or hours on end. And that was something we especially focused on during the beta, to make sure you have something fun to do. Vale, esto no sé si lo van a conseguir, pero es muy ambicioso. Dice que quieren que ya seas un jugador que juega 5 minutos o 1 hora, que sea un reto y que lo disfrutes. It's because of your support and the hard work of our team that we feel we got something really, really special on our hands. Now, let's take a look at the result. Que muchas gracias por el feedback, por la participación y vamos a ver el resultado. Y que quieren que tanto si lo juegas 1 hora como si lo juegas 5 minutos, vamos, si lo haces en el baño o en el tren, que lo puedas disfrutar. Ya tenéis un poco de idea de qué va el juego, ahora sí. Y vamos a montar Guild, por supuesto. Estos son los juegos que le gustarán a Nick. Oye, me lo para poder jugarlos en el baño. Y guarré un montón. Vamos a poder cagar juntos. Es exclusivo de móvil. De hecho, ni siquiera está en el launcher. Hay que emularlo. Os pondré un post en algún sitio, en plan Twitter o lo que sea, y diré, gente, ¿cuál es vuestro horario? ¿Cuál es vuestro momento all brand? Vamos a coordinarnos. 9 de la noche, 9 de la mañana. I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come since last year. At this point, we just can't wait for all of you to hop in and play. And I mean, we literally can't wait. ¿Cuántas veces comes? That's ¿Se puede ir a los dos? We've made Warcraft Rumble available to download and play right now. La idea era, y esto es una cagada, decir available ahora y que en ese momento la Play Store lo pusiera en funcionamiento y la iOS Store también. Vale, pues la cagaron y lo configuraron para que el día 3 de forma automática se activaron. El día 3 empezó hace 30 horas en Asia. Desde anoche hay gente que lo está jugando, yo lo descargué anoche. No lo he probado, pero lo tengo desde anoche. Esto es una cagada, timing perfecto. Me he ido a comer, que me he perdido. ¿Dónde has sacado esto, Alfie? Te lo pasé el otro día en inglés. Te lo he traducido al español solo para ti. We got maps with verticality, capture points, resources, traps, and all kinds of other contraptions. Each map was lovingly handcrafted by our team. Luego le he hecho un vistazo al fondo. Unique puzzle. But how you choose to solve that puzzle is De completely nada. up to you.
And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in Warcraft Rumble are intense 3-mission gauntlets through places like Normagon and the Dead Mines, where you equip your armies with game-changing relics until your run is over. Carpeta nueva en la carpeta de subs con el horario de cagar y las builds. Other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. A Nicklo no le gusta quedar para los MMOs a una hora concreta, pero no tiene problema en sincronizar sus deposiciones con sus amigos. Bien, me lo pilláis. We have so much more coming. For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. ¡Pum! Activado. Season 1 of Warcraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis is none other than... Es un juego de móviles con temporadas. Y la temporada 1 acaba de ser activada. We're also working on even more ways for you to play with or against your friends. And that includes the biggest challenge. Puedes jugar con o contra tus amigos. Raids. Make sure to join our y va a haber raids. panel later today to hear all about raids en party en un juego de móvil. Yo tengo curiosidad por saber cómo se hace esto. Now, Blizzcon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy. Antonio, come más fibra, que necesitamos un healer. Antonio. RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made out of a genuine love for Warcraft by people with deep roots in the universe. No matter how you like to play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, Blizzcon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Te ha faltado la frase. ¿Qué pasa? ¿Es que no tenéis móviles?